Yan guys, may gulay na naman tayo guys. Guys, hello guys. May manok, at saka talong, kalabasa, broccoli. Yan. Lagyan ko ng gulay guys na kangkong. At saka may spinach to guys. Spinach yan. Lagay na natin dahan-dahan guys. Kasi madami to. 4 na pack na kangkong. Tapos isang pack na spinach. Yun, dahan-dahan lang natin ihalo. Yan guys, dahan-dahan lang natin haluin yung kangkong natin sa mga gulay. Yun. Kasi kahit 4 na pack siya, mawawala pa rin yung ano niya. Kunti lang siya. Yun. Yan, wala na. Kunti na lang yung kangkong natin. Dahan-dahan lang sa paghalo guys. Yun. Tingnan mo, wala na yung kangkong natin kahit punong-puno yun. Tapos dahan-dahan lang natin spread yung kangkong natin guys. Lawa na. Naano na yung kalabasa ko guys. Oh, yung talong, yung broccoli. Ayay, ang sarap. Yan. Tapos manok. Yan. Thank you for watching guys. See you in my next vlog. Please, kung di ka pa subscribe, please subscribe now. And do the button bell para updated sa mga upload ko. Ingat palagi kayo guys. Thank you for watching.